para saan pa? Best defensive player to, boy. Huli ka! See? Guys, babawi daw siya. Game 2, boy. Game 2. Bawi daw si Jericho eh. Ano, boy? Bawi ka, boy? Stretching. Wala pa akong stretching nun eh. Guys, ano? Gawin na natin 1 to 10, boy. 1 to 10. Last one na, boy. Pag nanalo ka, boy, best of 3. Isa pa, boy. Galingan mo. Boy, game 2. Salita ka muna, boy. Ano mapapangako mo? Boy. Guys, pag natalo ako dito, tatanggapin ko na. Talo na talaga ako. Pero pag nanalo ako, tuloy pa laban. Ayan. Mahina ako pag natalo ako, boy. Yan, boy. Oh, boy. Sa'yo na bola, boy. Guys, pakita ko kayo ng mga lockdown defense. Okay. Lockdown defense. Napatalsik ako, boy. Lockdown defense. Napatalsik ako dun, ah. Don't jump. Tabing. Isa pa. Medyo pangit ng bitaw dun. Gege. Inaabot. Grabe mga push sa titi. Short. Wala, mahirapan to, guys. Sipin nyo, guys, dinadayo ko pa siya dito sa Binyan. Tapos di niya pa to kabisado. Gusto mo, change court tayo, boy. Okay na dito. Change court, boy. Gusto mo? Ganun lang, guys. Hindi, walang yabang. Di ba? Shoot lang. Kumbiyansa lang. Ito, guys. Ito yung mga tinuturo ko eh. Delay between. Shot fake! Kobe! 3. Nice D. Nice steal. Good D. Nilandi. Seryoso to. Auto steal ang crossover. Hindi ka makikita dyan, boy. Pagod na to, guys. Lockdown to. Lockdown. Lockdown. Para saan pa? Best defensive player to, boy. Huli ka! See? Still crossover. And then, oh, tragis ula. Defense, defense. Defense, defense, boy. Defense, boy. Lockdown. Pressure. Lockdown. Patrick Beverly to, boy. Oh, oh. Pressure. Sado na tumalayo. Oh, wala na, oh. Shot. 5. Shot, oh. Shot puno. Shot po mo. Layo eh, labas. Wala, good. Tira. Good eh. Sakit. 3-0, boy. 3. Good, boy. 5. Pagod na to, guys. Pakitaan natin ng Jalen Bronson. Sa mga di nakakalam, guys, idol ko yan. Last 5. 10. Shot oh. Shot. Lucky bounce. Sabi na eh. Kambi ko lagi yung mga ganyan, boy. Backspin, backspin. Backspin lang. Oo, backspin. 7. Jalen Bronson. Bronson! Parang pagod na. 8-0. Kyrie Irving.
Last boy. Di pa, 9 pa lang. 80. Comment kayo. Kyrie, good. Floater. Woo! Denovan Mitchell yun, boy. Guys, sa lahat ng mga gusto mga one-on-one, sabihin nyo, PM nyo lang yung page, one-on-one tayo. Let's go!